Ay, di. Ito naman, Doc. Ito. Ito. Chicken burger. Thank you. Kung sabi mo mag-sense ka sa linis, masakit ba? Hello po. Ay, ito. Nanay. Hello po. Ay, okay naman po. Ako. Thank you po. Nayabang ko mag-smile ngayon eh. Tara po, picture po tayo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yay. Thank you. Thank you po.